Hello mga kaberks o mga kabarkada. Mo kini ang ikaupat nga milagro nga gihimo ni Jesus. Ang titulo mo balon sa bata nakapabusog sa 5,000. So sa kay gayon niya na sa diyang daghang kay mga tao nga ang mga tao nagsunod-sunod kang Jesus. Og dili gusto si Jesus nga manguli ang mga tao nga gutom. Kaya giingnan niya si Pilipi ang sa matang pagkapalitugpan ni nga atong ipakaon sa mga tao bago sila manguli. Pan si Jesus iyang gisulayan si Philip, kabalo naman siya sa baton. Pero iyang gisulayan si Philip. Naningon si Philip nga asa mong tagpan kung na may bikiri diri, pero asa mo na mo palit o ang atong ang 200 dinaryo dili pa igo kanila kung mapalita og una ni Philip nga kung naa may bikiri asa mo tag ipalit, no? Ngayon siya nga 200 dinari kulang pa, so kanang 200 dinari murag mura og masayop sweldo ni sa katuig sa minimum, no? Minimum sa sweldo to kayo na. Og si Andrew diduol po si Andrew niingon nga naibata nagdala og balon niya nga 5 pagkatinapay, sa English ba 5 barley loaves og 2 ka gagpay isda. Pero saan man nga balon manis bata og siyempre nag-initiate si Andrew, naging na ni Jesus ikuha niya ang mga paghihangyo niya ang bata na ihatag sa iya ang 5 ka tinapay o 2 ka isda o isa ka milagro tungod kay ang bata in nature sa bata dili ni maghatag. No, pero totoo ngayon na posible excited buong bata na ihatag niya ang iyang balon kung naalansiyo siya pagtuo nga magbilagro si Jesus o gihatag ang mga tinapay o panalanginan giampuan ni Jesus o gingnan niya mga disciples, palingkuran niya mga tao unya ang kadaganon daw sa mga tao nga sumala pa sa mga lalaki lagi gihat 5,000, no? So sa diyan nakalingkod na sila dito sa mga kasagbutan o nakikita ko mga sagbot nga pwede nilingkuran. Ang 5 ka tinapay o 2 ka isda giapod-apod dito sa 5,000 o way nagmahay silang tanan na busog o sa diyan nga busog na ang mga tao. Ningon si Jesus, ayaw sikin ninyo ang sobra, kaya hipusa ninyo o ang 12 ka apostoles tagsa silang bukag, nagahipos silang 12 baskets of barley loaves, no? 12 ka baskets of barley loaves ang sobra. Nakakauna ang 5,000 napagay sobra nga 12 ka basket o ang mga tao perting lipayang nga nagabusog o nakaingon sila tinuod gyud ng propeta manhi sa kalibutan o dito na nakita ang milagro nga gihimo ni Jesus. So mga igsoon kita pud karon kinahanglan tag milagro, no? O gipakita ni Jesus diri nga panahon sa pagkinahanglan material pwede kita nga mangayo muduol kaniya. Actually magmilagro si Jesus dili niyon nga dili ta niya paybalon ta niya sama sa iyang himo nga si Philip o si Andrew naay partisipasyon sa iyang pagmilagro. Busa kung unsay imong pagkinahanglan karon material ayaw pagduha sa pagduol kang Jesus kay milagrohan kaniya, makaeksinati kay milagro tungod kay si Jesus nga nagmilagro kaniya to
mao gyapon magmilagro karon. Mo sa hingga igsoon, si Jesus nga nagmilagro sa una, magmilagro gyapon karon, o tuuhi nga siya nagtagad sa imong mga pagkinahanglan. God bless you. Magkita-kita tagsam.